Tafsir Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Indeed, we have granted you, O Muhammad, Al-Kautsar. Tafsir, we have given you, O Muhammad, goodness in this world and the hereafter. Fasalli li rabbika wanhar. So pray to your Lord and sacrifice. Tafsir, so pray to your Lord, to Him alone, Allah subhanahu wa ta'ala, and sacrifice to Him alone, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy is the one cut off. Tafsir, one people who hate Islam is cut off goodness in this world and the hereafter. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Indeed, we have granted you, O Muhammad, Al-Kautsar. Interpretation, we have given you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, goodness in this world and the hereafter. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak. Tafsirnya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan dan nikmat yang banyak, baik itu di dunia dan nanti akan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Allah, karena Rabbmu, dan berkorbanlah. Tafsirnya, maka berniatlah ikhlas murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam engkau mendirikan salat, dan berkorbanlah niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata ketika menyembelih binatang, baik itu unta, kambing maupun sapi ketika Idul Adha. So pray to your Lord and sacrifice. So pray to your Lord Allah subhanahu wa ta'ala, to Him alone, and sacrifice to Allah subhanahu wa ta'ala, to Him alone. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy
is the one cut off. Interpretation: one who hates Islam is cut off goodness. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terputus. Yaitu orang yang membenci Islam adalah orang yang terputus dari kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Indeed, we have granted you, O Muhammad, al-Kautsar. Tafsir or interpretation: we have given you goodness, O Muhammad, in this world and the hereafter. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Tafsirnya: sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kebaikan di dunia dan di akhirat. Fasholli li rabbika wanhar. So pray to your Lord Allah Subhanahu wa ta'ala and sacrifice. Tafsir or interpretation: so pray to Allah Subhanahu wa ta'ala, your Lord, to Him alone, and sacrifice to your Lord Allah Subhanahu wa ta'ala, to Him alone. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy is the one cut off. Tafsir or interpretation: one who hates Islam is cut off goodness. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang terputus. Orang yang membenci Islam adalah orang yang terputus dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, we have granted you, O Muhammad, al-Kautsar. Interpretation: we have given you, O Muhammad, goodness in this world and the hereafter. So pray to your Lord and sacrifice. Interpretation: so pray to your Lord Allah Subhanahu wa ta'ala and sacrifice to Allah Subhanahu wa ta'ala, to Him alone. Indeed, your enemy is the one cut off. Interpretation: one who hates Islam is cut off goodness. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka dirikanlah salat karena Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka ikhlaskanlah salatmu hanya untuk Allah
dan ikhlaskanlah niat sembelihanmu hanya untuk Allah semata. Dan sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci Islam adalah orang yang terputus dari kebaikan di dunia dan di akhirat selama-lamanya.